नमस्कार। लोटस काम गाइडेड मेडिटेशन को आपणको हृदय स्वागत। आज आमे किछि समय पई सबु चिंता सबु व्यस्ततारू दूरे जिबा एवं केवल निजर श्वास को अनुभव करिबा। एही समय केवल आपणको पई। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। प्रथमे गोटिए शांत जगार सुविधारे बसंतु। इच्छा हेले सोई पड़ंतु। धीरे धीरे निज शरीर को रिलैक्स हेबा को दियंतु। कांध को हालुका करंतु। मुहरे एक कोमल हस आणंतु। एबे निजर ध्यान को श्वास उपरे नहीं आसंतु। नाकरे धीरे धीरे श्वास नियंतु एवं मुहरे धीरे धीरे छाड़ंतु। नाकरे धीरे धीरे श्वास नियंतु एवं मुहरे धीरे धीरे छाड़ंतु। बहुत भल। पुणी थरे नाकरे श्वास नियंतु एवं सबु टेंशन सहित बाहर को छाड़ी दियंतु। एबे आमे 4, 7, 8 ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिबा। 4 सेकेंड पाई श्वास नियंतु। 7 सेकेंड पाई धरी रखंतु एवं 8 सेकेंड पाई धीरे धीरे छाड़ंतु। मु गणिबी। आपण केवल रिलैक्स होई फॉलो करंतु। श्वास नियंतु। 1, 2, 3, 4 धरी रखंतु। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एबे धीरे धीरे छाड़ंतु। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत भल। पुणी थरे श्वास नियंतु। 1, 2, 3, 4 धरी रखंतु। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं धीरे धीरे छाड़ंतु। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रिलैक्स ही जांतु। एबे अनुभव करंतु आपण सुरक्षित अछंती, शांत अछंती। एही मुहूर्त रे सबु किछि ठीक अछि। काहको किछि प्रमाण करिबार आवश्यकता नाही। केउठी पहुँचिबार तड़प नाही। केवल श्वास, केवल शांति। कल्पना करंतु आपण गोटिए शांत प्रकृति मध्यरे अछंती। सकाळर कोमल पवन बहुची। सूर्यर हालुका आलोक आपणकर ऊपर पड़ुछि। गछ पत्र धीरे धीरे हलुछि। दूररू पक्षी मानकर मीठा स्वर सुना जाउछि एवं आपणक मन धीरे धीरे शांत हेउछि। प्रत्येक श्वास सहित आपणक मन हालुका होछि। शरीर अधिक रिलैक्स हेउछि। मनरे थिबा सबु चिंता आकाशर
ମେଘ ପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଏବେ ନିଜକୁ ଧୀରେ କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, ମୁଁ ଶାନ୍ତ, ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଦେବିନି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେଉଛି। ଯଦି ମନ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆଣନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଶାନ୍ତ, ସହଜ, କୋମଳ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ ବ୍ରେଥ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ରିଲାକ୍ସ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧ ରିଲାକ୍ସ, ମୁଣ୍ଡ ହାଲୁକା, ମନ ଶାନ୍ତ, ହୃଦୟ କୋମଳ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। ଧୀରେ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଶ୍ରାମ ନେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ଆୱାରନେସ୍ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ହାତର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ପାଦର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଚାରିପାଖରେ ପବନକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ରେଡି ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖିକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏକ କୋମଳ ହସ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଲୋଟସ୍ କାମ୍ ଗାଇଡେଡ୍ ମେଡିଟେସନ୍ ସହିତ ଏହି ଶାନ୍ତ ସମୟ କାଟିଥିବାରୁ। ଯଦି ଏହି ମେଡିଟେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମା। ନିଜ ଖ୍ୟାଲ ରଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।